गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह हुकूक और आजादी की जंग नहीं दहशत गर्दी है। हम दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस। मजीद कहा जो सूबे के हुकूक की बात करेगा हम मुझसे 2 कदम आगे होंगे। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो अपलोड होने पर पीटीआई मुश्किल में। एफआईए साइबर क्राइम की टीम तहकीकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई का किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार, कहा जो भी कहूंगा अपने वकला की मौजूदगी में कहूंगा। एफआईए ने बानी पीटीआई का तहरीरी मौक़िफ़ हासिल कर लिया। बानी पीटीआई से सवालों के जवाब वकील की मौजूदगी में लेने पर कानूनी मुशावरत। सोशल मीडिया पर शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने की इंक्वायरी का दायरा वसी करने का फैसला। वीडियो किसकी इजाजत और कहां से अपलोड की गई, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से भी पूछताछ की जाएगी। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स हैंडल से रियासत मुखालिफ वीडियो और बयानिया अमरीका से अपलोड हुआ। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने तस्दीक कर दी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी को अपने अकाउंट से मजीद कोई ट्वीट करने से रोक दिया। आइंदा कोई वीडियो बानी पीटीआई के इल्म में लाए बगैर शेयर नहीं होगी। हुकूमत बानी पीटीआई और इदारों के दरमियान फासले पैदा करना चाहती है। तहरीक इंसाफ कशीदगी में कमी चाहती है तो बानी पीटीआई से कहे अपना मुंह बंद रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं लगता नहीं बानी पीटीआई कशीदगी में कमी चाहते हैं। वो कशीदगी बढ़ाकर दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। पहला मौका है कि पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा। हुकूमत का सानेहा 9 मई में मुलव्वस अनासर के साथ मुज़ाकरात से इनकार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि रियासत के खिलाफ उठने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। अमरीकी सफ़ीर की डोनाल्ड ब्लूम की इसहाक डार से मुलाकात। सिक्योरिटी, इक़्तिसादी ताउन समेत 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगा। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। पार्टी चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन 6 जून को तलब। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर पीटीआई को सवालनामा भेज रखा है। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। ज़िले इंतजामिया ने 39 शराइत के साथ जलसे की इजाजत दी। एनओसी जारी। डीसी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई को जलसा वक्त पर खत्म करना होगा। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर या नारों की इजाजत नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की होगी। पीटीआई ने 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मांगी थी। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच पे शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म दे रखा है। शायर अहमद फरहाद की अदालत पेशी तक केस जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हब्से बेजा की पिटीशन निपटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अहमद फरहाद से फैमिली की मुलाकात करा दी गई है। हब्से बेजा की पिटीशन निपटाई जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। ये केस सिर्फ तब खत्म होगा जब वो अदालत में पेश होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। समाअत 7 जून तक मुलतवी। जिलाई डिस्ट्रिक्ट को सेशन कोर्ट मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद केस में पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया।
بات چیت تو جو شروع ہوگی وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن ایک فارمل ریلیشن شپ ہے نا، تو اس سے سٹارٹ ہوگا، لیکن بالکل نواز شریف کو انوالو ہونا پڑے گا، سامنے بیٹھنا پڑے گا، لیڈ کرنا پڑے گا شہباز شریف کو، لیکن فیصلے نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ یہ نظام جس کو میں کہتا ہوں کوئی نظام ہی نہیں ہے اس وقت، یہ نظام ہے کہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی کو بحران سے نکالنے کا راستہ نواز شریف کے پاس ہے۔ اسد عمر نے سنو نیوز کے پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، شہباز شریف کو مذاکرات میں قیادت کرنا ہوگی، لیکن فیصلے نواز شریف کے بغیر نہیں ہوں گے۔ موجودہ نظام عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں تقسیم شروع ہوئی۔ سی پیک کے اگلے مرحلے اور چینی سرمایہ کاری سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ہاٹ فیورٹ منصوبوں کی فہرست تیار۔ وزیر اعظم کی چینی انڈسٹری کو پاکستان میں صنعتیں لگانے کی ترغیب دینے کے حوالے سے لاہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون کو وفاقی وزراء کے ہمراہ چین روانہ ہوں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دورہ 8 جون تک جاری رہے گا۔ آٹو سیکٹر مقامی سطح پر گاڑیاں تیار کرے، مصنوعات کا بڑا حصہ برآمد کر کے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم کی آٹو اور آٹو پارٹس مینوفیکچررز کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ وفد نے وزیر اعظم کو آٹو سیکٹر کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا، چاہتے ہیں پاکستان کی آٹو پارٹس کی صنعت عالمی ویلیو چین کا حصہ بنے۔ حکومت ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ وفاق کا ترقیاتی بجٹ 1221 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ دستاویزات کے مطابق انفراسٹرکچر کے لیے 877 ارب، ٹرانسپورٹ کے لیے 173 ارب روپے رکھے جانے کی تجویز۔ توانائی کے لیے 378 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت صوبائی منصوبوں کے لیے مالی وسائل فراہم نہیں کرے گی۔ آئندہ مالی سال چرا نمو 3.5% مقرر کیے جانے کا امکان۔ مسلسل 6 ہفتوں سے ہفتہ وار مہنگائی میں کمی کا سلسلہ رک گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے مہنگائی میں 8.1% اضافہ۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 21.4% بڑھ گئی۔ ٹماٹر، پیاز، آلو، دالیں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انڈے، سرخ مرچ، لہسن اور آٹا سستا ہو گیا۔ 23 اشیاء کی قیمتوں میں اس ہفتے استحکام رہا۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان۔ پیٹرول 5 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔ اوگرا نے اسمبلی وزارت خزانہ کو بھجوا دی۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے ناروے کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ دلچسپی کے باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ناروے میں مقیم پاکستانی دونوں ممالک کے درمیان مضبوط رابطے اور تعاون بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ سفیر نے پارٹی کا صدر منتخب ہونے پر نواز شریف کو مبارکباد دی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ علاقائی امن و استحکام سے متعلق امور پر بھی تفصیلی بات چیت۔ آرمی چیف کا دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں جامع مدد اور تعاون فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے غیر ملکی وفود کی ملاقات۔ فرانس کے سفیر اور اکنامک کاؤنسلر سے میٹنگ میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اقوام متحدہ کے 22 رکنی وفد کی ملاقات۔ تعلیم، صحت، زراعت اور دیگر شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر تبادلہ خیال۔
वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, UN के इश्तराक से 1 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करेंगे। नवाज शरीफ IT सिटी को सिलिकॉन वैली बनाएंगे। पाकिस्तान और बरतानिया का गैर कानूनी नकल मकानी, मुनज़्ज़म इमिग्रेशन, जराइम और मनशियात की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवरली से मुलाकात। कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के उमूर पर इश्तराक पर इत्तेफाक। अमल दरामद मुश्तरका स्टीयरिंग कमेटी करे। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज का पारा बदस्तूर हाई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री रिकॉर्ड, सखर 47, नवाबशाह 46, फैसलाबाद में 45 और बनू में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी में 47 डिग्री और पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी में 41 डिग्री जैसा एहसास। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 जैसी महसूस की गई। सिंध रेंजर्स ने कराची और अंदरून सिंध हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी पंजाब में आंधी चलने के अलावा चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लाहौर, पेशावर, मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में 6 से 8, देही इलाकों में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग जारी। शहरियों का कहना है बिजली के भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद बिजली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए भारी रकूम मंडी ले जाने का झंझट खत्म। स्टेट बैंक ने डिजिटल खरीदारी के लिए रकूम की हद बढ़ा दी। आसान डिजिटल अकाउंट और मर्चेंट अकाउंट की हद 50 लाख रुपए कर दी गई। बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा खातों वाले मवेशी फरोश अमूमी बैलेंस से जायद रकूम रख सकेंगे। ये छूट 31 मई से 20 जून तक होगी। जमहूरियत को इस्लामी तर्ज हुकूमत में शामिल नहीं किया जा सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में गुफ्तगू। जमहूरियत का मतलब इंसानों की इंसानों पर हकमियत में है, जबकि इस्लाम में तसव्वुर है अल्लाह ताला की इंसानों पर हकमियत। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकायद को अमली तौर पर नाफिज करने की काविश है। अगर कायद आज़म को मजीद जिंदगी मिल जाती तो हम आज जिस नहज पर हैं ना होते। मुल्क भर से मरी जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी। पत्रियाटा केबल कार को खोल दिया गया। केबल कार फनी खराबी के बायस 11 माह से बंद।